Space. Sige. Shout! Shout kayo. Shout. Uy, fighting form mo. Lapitan mo na. Wala yan. Sir naman eh. Kaya ni Sir, kumakampi. Representation. Ako tumatanggap ka doon. Fighting form. Shout. Ang gusto ko, maayos yung sita. Okay? Di maayos yan eh. Ano mo lang, 3 points. Pero ka 2 points ulit, tapos na naman. Wala nang nangyari. Kasi mo lang pinagpawisan. Dapat maganda yung sipa. Yun na may puntos. Ano ka lang eh. Oy, baba. Kailangan niya. Salag mo, Adrian. Salag. Listen. Matutulogin ka niyan. Dali, go! Sir! Hindi pwede naman, no? Basta yung tamaan. Aliyo. 4. 0. Oh, yan na. Sabi na. 1, 2, 3, copy. Aliyo. 3. Sir! 3. Kasi gumanyan. Mag-roundhouse ka kung gusto mo. Axe kick yun. Yun. Wala yan. Axe kick ka. Ayen. Yung maayos na sipa. Pulmon. Axe kick. Ayen. Tuloy mo. Pwede lang kasi tumapat kay Adrian. Yo! O, saan yung ato, coach? Starte. Bakit? Sir, bakit? Jimmy! Go. Sir! Oh, gusto mo ba? Tuloy mo? Ay, sorry. Wala pa rin. 0. Walang oras ka. Ayun. Relax lang para sumisipa ka lang ng kicking pad. Asang pamaan. Adrian, asang pa. Oh, sayang. Asang pamaan. Relax lang. Kung gagawin mo yung follow agad. Relax lang. Tigas ang katawan mo. Relax ka lang. Sugod ka lang. Relax lang. Angat, diretso Sugod agad! lang puntos. Yun, puntos na. 1-0! 1-0. Jimmy! Bilis mo din. 0 ha? 0. Oh. Off. Tumama. 1-0! Jimmy! Sir, nag-hit. Sumayad. Sumayad. Axe kick yun. Sa mukha yun. Yung fighting form. Shout. Wala. Detood. Nanonood ka eh. Ayen. Nanonood ka. Taas mo. Pikit ka na, outin mo na yan. 3. Go. Makakapatagin ka lang. 1-0. Jimmy! Sir! Aliyo. 4. 0. 3. Focus. Nako, tumama. Aliyo. Relax lang. Ito point. Tinutusok ka lang. Go! Go! Yun, oh. Ikaw na puntosan. Chong home! 6-0. 6-0.